unos tacos, así que nomás deme chance. Quiero cenar. Me cayó salsa en la pierna. ¡Au! Arde, arde, arde. Esta salsa me arde, qué rico. Dios Jesús. Cristo superestrella. ¡Qué rico! Jesus fucking Christ. This is the fucking best. Me encantan ustedes. Ay, no, yo le dio like a mi publicación. Hoy esperamos que no haya ninguna pinche caída. Porque pues ya, se supone que ya tengo dominada esta madre del stream. Vamos con Hogwarts Legacy. No va a haber ningún puto pedo. Pero pues, solo queda verme, observar qué pedo. Si me lleva la verga o no. La neta tomé estas vacaciones provisionales. Mis vacaciones son 25 días, pero pues solo tomé estos 4 días, ni siquiera tomé 5 de la semana. Para poder descansar un poco de la molestia, la neta, del trabajo. Es que verga, me gusta mucho. Pero pues así es la vida. A veces no todos pueden salirse con la suya en muchos aspectos que quisiéramos. Pues qué cosa más quisiera que todas mis amistades les pagaran muy bien. Y a mis compañeros de trabajo, y a mis compañeros de trabajo también son chicos. Es la historia todos los días. Espero poder tener la oportunidad de sellar o hacer un negocio o algo así. Pero siempre de la forma hola, no. No estoy comiendo, pero gracias por estar acá. No mames. Robaron una bici aquí en mi privada, ¿qué pedo? What the fuck? Uy, pero ¿cómo verga se roban una bicicleta? Ay, no, gracias, ya mero, solo me queda uno. Bueno, es que igual, lo más seguro es que dejaron la bici afuera, güey. Tienes que estar muy pendejo por dejar tu bici afuera. Aunque estés en una privada, te pueden robar, güey, sí o sí. No manches, no hay que jugarle al vergas.
casi me paniqueo porque qué tal si me roban acá. Verga. Dame chance, nomás ya me dio calorcito. Es que robaron cosas, güey, qué pedo, ya me dio miedito. Va a explotar mi pinche salsa, güey, mi cara. Que necesitaban trozos como grandes, ¿ya sabes? Ya me. Solo me queda ese taco. Vámonos. Vámonos, taquito, vámonos. Hazme el paro. Paro, nene. En el muro donde estamos nosotros.
No salen los chats por alguna razón. Vamos a tener que actualizarlo. No sale el chat. Como siempre voy a poner... No tiene chiste que ponga lo del disco, ¿verdad? Si solo sale en la pinche pantalla. ¿O sí? ¿Sí lo vale? A ver, vamos a ponerlo del Discord. Nada más para ver a quién más atrapamos en nuestro pequeño universo. Pero ya puse el juego para que vean que ya está listo todo. Nomás son mis mamaditas de mis sueños de comunidad. Comunidad no LGBT. Aprovechen la promoción de únanse a nuestro Discord. ¡Yay! Bueno, ya está. Bueno, uy, vamos a jugar. Miren, ¿saben qué? De una vez les adelanto que me hice de... Pues me hice de los hechizos que me hacían falta, pues para que nadie tenga que esperar. Ya tengo Wingardium Leviosa, tengo... Yo no he limpiado las cacas de mis mascotas. No mames. Luego se acumulan y huele bien chistoso. Ay, ¿qué pesó? Se apagó mi monitor. Por alguna razón. Ahí está. Es que le golpea el enchufe. Entonces... Ya tengo Arresto Momento, que es uno que literalmente detienes el tiempo. Y ya tengo otro hechizo más, que se llama Difindo. ¡Ah! La caca de tu perro. Yo tampoco, ya no sé si se me murió. Lo dejé un rato porque la neta ha estado así como medio chippy un poco por lo del trabajo, pero pues I'm back. A ver, vamos a ver. Perdón, discúlpenme ustedes. Se me metió el demonio, la verdad. A mí sí me pasa eso. Ok, vamos ahí, vamos a darle. Quisiera mostrarles los hechizos, a ver, pero necesito objetos para probar. Pero el caso es que ya tengo un buen set de hechizos. Tengo este, que está bien potente, la verdad, está súper fuerte. Y suena durísimo, la verdad, está bien potente. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha bien mi voz. También tengo este de acá, espera, que detiene el tiempo. Y tengo el Wingardium Leviosa. Ya por fin. Ay, gracias. Sí, está mucho mejor YouTube, ¿verdad? Es que eso me caga, ve. A veces Facebook me gusta, pero pues no me gusta que se tarde todo. Hay otro hechizo que necesito que es el flipendo, pero pues necesito adquirir las plantas. Necesito un Fluxweed. Ya sé dónde conseguir las plantas, de hecho ya descubrí un lugarcito. Es que ayer la verdad, ya cuando llegué a casa me puse a hacer como misiones chiquitas. De las que pues todavía no, como que no habíamos hecho, no habíamos explorado mucho. Pues porque qué hueva que pues tenga que hacer todas esas asignaturas porque quiero hacer la historia. Entonces, flipendo. Sí, suena como español. Flipando, flipando. ¿Cómo me flipa? Internet de cosas frikis. Flipendo. Flipando. Ti, tiriri. Ayer se detuvo mi chingado stream en Twitch. No sé qué mierda pasó. Que se detuvo a la verga. O sea, simplemente como que valió verga el stream. Así sin avisarme ni nada. Ah, estoy lleno para acá. ¿Dónde está el honguito? Güey, amo mi escoba, de verdad. Adoro la escoba. Es una verga. A puta madre, güey. Tengo que cruzar.
Sabes que si no se escucha el sonido del juego. ¡Ay, no mames! Gracias, gracias, gracias. No, está bien. Es que lo bajé todo. Está, ya se debe escuchar. Yo, güey, yo estoy escuchando. Me está reventando el oído esta chingada madre. Yo sí. Pues se debe escuchar bien fuerte. Por eso pregunté si se escuchaba mi voz. Así que qué bueno, gracias, no, me ayudaste. A ver, espérame. Ay, pelana. Ay, pelana, no. Ahora sí no se escuchaba el juego, tu voz sí se oye fuerte. Muy fuerte. ¿Se escucha bien el juego así? ¿Y también en mi volumen de voz? ¿O le bajo a mi voz un poquito? Ahí está, le bajé un poquito, a ver. Voy a pasar esto. Aquí. Ah, puta madre, quiero ir allá. Ay, gracias, Nona. De verdad eres la mejor. La mejor, ¿cómo se dice? Evaluadora de calidad de mis streams. Está muy feo este puente, güey. Te puedes romper la madre. Ay, verga. Güey, qué pedo con esa morra. Está seca. I'll be with you in just a minute. Ay, gracias, Nona, por la etiquetita. Necesito comprarme esto. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. ¿Cómo que no tienes más, maldita? Doors always open. You be sure to stop by soon. Me gusta su acento porque es como alemana. Hogsmeade, here I come. ¿Dónde tengo que ir igual? A comprar Fluxweed. Tengo que ir con el de las semillitas. Que está aquí. El del Magic Nipple. Arresto momentum. Ay, quiero hacer eso. A ver, es que te quiero mostrar. Wingardium Leviosa. Greetings. Please, take your time looking about. Fluxweed. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. Ah, mira, vamos a usar a estos animales. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Uy, qué feo está. A ver. Vamos de nuevo a Hogwarts. Tengo que plantar esas mamadas. Pobre carnerito. Sí, pero es que necesito que alguien me dé One Handles crecida. A ver, primero vamos a crecer esta chingadera. ¿Dónde crezco mis cosas? Es que la neta está de la verga. No sé dónde crecen mis pinches plantas. Creo que de este lado. Ujú.
¿Cómo utilizo otro de estos? A ver. ¿O dónde se compran esas madres? No entiendo. Please, could you remind me the purpose of my tasks, Professor? Of course, dear. Professor Weasley has kindly asked that I give you some tasks to ensure that your learning continues to flourish outside of the classroom. Once you've completed them all, be sure to return to me, and I'll know that you're ready to learn Flipendo. Espérame. Necesito algo para poder crecerlo. ¿Será que lo tengo que conseguir en Hogsmeade? A ver, vamos a Hogsmeade otra vez. Otra vez, qué estúpido. Vamos a la cosa de crafts. Thompson Scrolls. Es que creo que necesito las recetas para construirlo. Y tenerlos en mi casita. Les mostré mi cuarto, ¿verdad? Sí, the Room of Requirement. De la sala de menesteres. ¿Dónde tenía que ir? Ah, a la sala de menesteres. No. A esta mierda. Esta parte. Sí está enorme, ¿verdad? Está gigantesco. Accio! Como de noche cambia un poquito. Woodcraft. Ah, it's always nice to see. Revelio. Ok, había olvidado eso. ¿Qué había acá? Ah, ya la agarré. Pues no, no se me olvidó entonces. Let's look at what we have, shall we? Necesito comprarme potting table. Nothing like finding just the right thing, is there? Gracias, Let me know papito. if there's anything else I can do to help. Sí, güey, muérete. Bastardo. Vamos a mi casita. Necesito dinero, ya me quedé sin dinero. Ah, Hogwarts. La sala de mierda esteres. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. ¡Qué dramático! Sounds perfect. ¡Ay, chinga su madre! Sí, es cierto. Me gustaba más el de la luna. Siento que está demasiado oscuro. O no oscuro, está verde. No sé por qué verde fue el color de elección. Lo voy a regresar al de la luna. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? A ver este. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. ¿No será este el default? ¡Ay, no! ¡Mis ojos! No, prefiero el de la luna. Perdón, es I'd que like soy to una ask you persona de about noche. changing the room's ambience. Of course.
What sort of overall look most appeals to you? El de la luna es mi A room favorito. to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. Perdón, a mí me gusta así. Me gusta un poco de oscuridad. Nothing to identify. For now, at least. A ver, vamos a poner nuestros spots. ¿Cómo era el hechizo? Ah, ya me acordé. Aquí. Ah, verga. Ah, para eso es. Es demasiada energía. Igual a mí odio por eso. Sí, güey, no, me caga. Me caga que esté súper alumbrado. Deke thinks you are doing good work here. Güey, esta madre es Stardew Valley. Ay, qué padre. No sabía que para eso era. Ya quiero mis mandrágoras horribles. Güey, qué chido está esto. O sea, se siente... Está muy satisfactorio hacerlo. Aunque está un poco lento, la verdad. Prefiero conseguirlas puteándome a alguien. Ok, vámonos, vámonos. Mientras que eso se hace, va a tardar un poco, así que lo que puedo hacer son las secundarias. Y ya irme a la historia. Así pasa en Animal Crossing y te dan la opción de apurar las animaciones. Sí, aquí no parece que te den la opción. A ver, vamos a ver. Había una misión que me iba a dar como pedacitos de de mangos de varita, este de acá. Flying of the Shield. Ah, ¿te acuerdas? Es el de las... No me acuerdo de nada. Es la misión donde capturamos las chingadas páginas que vuelan. Aquí está la morra. Como siempre me están haciendo trabajar gratis. Sí. That sounds... Ya sé qué se hace, así I que... suppose I could have...
Así que no importa. Solo tengo que entrar acá y agarrar todas las hojas. I'm going to have to use Accio to get... Got it. Only 4 more to go. Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. No dice mucho, la verdad. No le puedo decir que leí su diario porque pues tengo que respetarla como una persona. Entonces no me gusta eso. Ay, sí, ¿verdad? Me siento ofendido de que leí su diario. De que me falta el respeto a mí misma. A veces empatizo con cosas muy así X, ¿no? Pero... Ajá, yo quiero ser fiel y así. I don't know what's happening. En mi mente todo funciona así. Supongo que lo hago para que el juego se sienta más real. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Vamos con Cressida. Revelio. Vámonos. Listo. También tengo algunas cartas que no he leído. I collected you. Here you are. Thank goodness. Me va a dar algo para mi pinche varita. ¡Ah! ¡Qué chido! Ese se ve bien. No se ve increíble, pero se ve bien. Pero como que estorbaría mucho, ¿no? Ese sigue siendo el mejor. ¿Dónde vamos? Vamos a hacer ya las misiones porque... No, espérate, tengo 2 misiones más. Ay, es que me gustan las side quests. No me gusta dejar nada de tampoco así. Vamos para acá. Vamos a la villita. A la vaca que ríe. La vaca que ríe. Las historias, la verdad, han estado muy chidas. Me da así como que el tristecito. Vamos con el de la persona perdida. Bard of Beaumont should have returned by now. No, una viejita. Did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was No se ve just tan worrying viejita. about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself Como que esta into trouble villa with the se llevan con Ashwinders, los malos, no sé por qué. especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Sin pedos, me los puedo coger. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Es información que no Do you sé- think Bardolph sé may yo. have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Intuición de mujer, siempre hay que creer. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing Es a de ultraderecha. particular woolen jumper, Sí, one that Claire knitted herself. exactamente estoy sintiendo. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. There was a time when I could do that.
Me gusta porque reaccionan a ti las personas cuando te ven vestido de cierta manera y así. Ay, espérate. Revelio. Pumpkin Fizz. Una bebida carbonatada con sabor a calabaza. ¡Qué asco, güey! Ay, no, perdón, es que a mí no me gustan las cosas de calabaza. Me dan asco. Nada personal, simplemente estoy así como que... sí, sabor a calabaza. Qué verga. Quiero tesoros. Ah, no puedo traspasar eso. Revelio. Coño, necesito la lojomora. This looks intriguing. Es dulce, está rica. Ay, no sé. O sea, es que no es calabaza, calabaza o sí. Yo digo que es como... No es calabaza realmente. Lo que preparan en los... Pumpkin Spice es más canela que calabaza. Perdón, soy una anticalabaza, la Revelio. verdad. A la verga, hasta ahí está. Esperen. No. What the fuck, bitch? No, aún no tengo la Homora. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué hice? No, es que el Homora no me lo dan aún. Yo digo que es porque tengo que para esta misión debo progresar en la historia. De hecho, creo que soy sobrecalificado para lo que toca hacer ahora. O sea, estoy haciendo misiones que nada que ver. Ahorita les voy a mostrar dónde se ve esa, por si acaso. ¿Qué es este vato transformándose en personas? ¿Qué pedo? ¿Esto era una persona africana? Ok. Guess that's what it is. ¿Qué hace ese sujeto, güey? ¡No! Uy, me salvé. Revelio. Butterbeer. Confringo. Ah, miren. Ropa nueva. Back item. ¿A qué se refiere? Revelio. Suéltate. No puedo hacer que se suelte. ¿Quién es Claire? Para que sepa qué pedo. Upper Hogsfield is being Ah, terrorised by sí, ya. Ranrock's loyalists. It's not right. Son dos misiones. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Beaumont. Ranrock and his followers have set up camp here.
No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. Me gustan los acentos raros. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against the rock and robbed him. O irlandés. Irlandés. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. No, Incesto. we are standing firm. Ah, no es cierto. Es su hermano, es hermano, es hermano, es hermano. Pensé que estaban casados, perdón. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Oye, tienes como Much as I would love 15 to be años. rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. Be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes? What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day, he didn't come home. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. Me gusta escuchar, pero... He did speak of going to talk with Victor Rookwood. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rookwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. I'll let you know if I see or hear anything about him. Es la misma misión, pero How dividida. kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. I should be going now. Thank you. Thanks. Zanka. Where are you? It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. I miss the old... A ver, primero vamos a hacer... Ay, ¿qué me dieron? ¿Unos guantes? Ay, son una basura. ¿Ya no me hace ninguna ropa o qué pedo? Necesito ir al cuarto de la sala de menesteres. Quests. Vamos a... Brothers Keeper. Nivel 17. Mira. Nivel 17. Nivel 2. Nivel 11. ¿Y sabes qué nivel soy? 22. Ahí siempre me pasa esta mamada. Y está del otro lado además. De la otra misión. Son inferi. Incendio! Is that Inferior's way?
must be Bardoff. ¡Ay, no mames! ¡Se murió! Incendio. Glacius. Lukrembo. Bardoff's woolen jumper. I'm not sure Madame Bardoff would want to know what really happened. Protego. Incendio. What the fuck just happened, man? Me cago siempre, güey. Checar tus items para identificar, sí es cierto. Bueno, siempre hay chance de una cervecita. De una chelita. Güey, se murió el hermano, ¿qué pedo? Crearon un Inferius. Un cadáver mutilado, vuelto a la vida. Intenté esconderme del horror que estaba viendo. Lamentablemente, creo que vieron a través de mí. Hizo convencerlos de que no soy un espía. Y que no estoy aquí para, undermine, para vencerlos o... Y si no lo hago, tengo miedo de que sea el próximo. Theory, and something about it being Bardoff's turn next. Verga, güey. Revelio. Crearon Inferis. Odio decir... odio que tengo miedo, pero no hay forma de volver atrás. Por eso que he dominado dos de los de las maldiciones. Pero tengo que jurar lealtad. They're biting if I'm to learn more. O sea, para hacer sus mamadas, si quiero aprender más. No puedo dejarles ver que tengo miedo. Ya están empezando a murmurar tras mis espaldas. Me han dicho no confiar en los magos oscuros, pero no puedo parar hasta que tenga la magia suficiente para proteger a Claire. Para protegerme a mí, a Claire y a todo Upper Hawksfield. Bardoff. An entry from Bardoff's journal. Güey, lo hizo You overheard con whispers buenas of plans, intenciones. something to do with him. Está bien, que se quede ahí. Revelio. Güey, valió verga. Pobre vato. Se me olvidó cómo manejar esto. Ahí está. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Verga, hay un chico de enemigos acá. ¿Los mata a todos o qué? Jejeje. Glacius. Revelio. Accio. Worth a look. I swear, none of you have a head left. Revelio. I've heard centaurs quieter than Accio. loud as a troll you are. No, nada más es como para que me pare ahí y lo coleccione. My traps.
Depulso. Accio. Is that the best you got? Expelliarmus. Confringo. Coward! What they say? Levioso. Potato! Confringo! Confringo. Expelliarmus. Levioso. Defindo. Está muy verga ese hechizo. Está muy culero. Revelio. Accio. I'm out before I fight. Confringo. You. Some of those Arresto momentum. mine. Revelio. Es un animago. Ya me enfrenté a un animago. A ver si puedo hacer un Petrificus Totalus. Shall we finish? If I have so much Arresto momentum. Just how many? Expelliarmus. Slippery little. Defindo. The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. Nada más tengo que agarrar el tesoro perdido de Gerakiptu. Me gusta liberar bestias. ¡Mira! ¡Super ranas! ¡No! Son ultra sapos. ¡Qué hermoso! Ultra sapos. Hizo el tesoro para aclarar este lugar. Para que me salga que ya lo resolví. Ahí está. Ah, ya vi. ¿Por qué no puedo desmontar? ¿Y dónde si puedo, vergas? ¿Por acá sí? Ah, es que hay un vergo, ya vi. Eso es para bombarda, supongo. Glacius. Revelio. Defindo. Revelio. Soy un asesino. ¿Solo hay 3? There's a hole in my pocket. Accio. Glacius. Defindo. Now, that's better. I've been fighting since before you were Incendio. born. Glacius. Depulso. You can't Defindo. stop. Incendio. Ah, qué pendejo. Glacius. Depulso. Expelliarmus. Levioso. Accio. Pity. Not quite.
Levioso. Accio. Protego. Stupefy. Uy, ¿qué pedo con mi varita? Accio. Levioso. Ah, cabrón. Who's the inferior being now? Levioso. Accio. Confringo. Mi pinche varita, güey. Soy pendejo. Revelio. Accio. Presto momento. Levioso. Incendio. Defender. Glacius. Depulso. Your blood's on Ranrock's hands. Güey, acabo de matar gente, pero está bien. Revelio. O sea, literalmente un genocidio, pero ok. Sigamos. Me gusta mucho esto. La sensación de matar... no es cierto. ¿Y por qué vine acá o qué? ¿Qué hay? Debe haber algo si vine hasta acá. ¿Qué es eso? Incendio. Confringo. Defender. Glacius. Depulso. Supongo que no puede entrar todavía. Revelio. ¿O que tengo que pasar por acá? Ok. Quise debe ser el pasaje. Una araña mosca. No, ni un perro cofre, ¿eh? Un poco, un poco busteros estos vatos. Revelio. Accio. Incendio. Glacius. Defender. Depulso. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Levioso. Reparo. ¡No mames! Defender. Incendio. Glacius. Depulso. ¡Ay, verga! Glacius. Incendio. You won't get away with that. Defender. Depulso. Glacius. Expelliarmus. Revelio. Jesús. Amo los recursos naturales. Vamos caminando para ir destruyendo personas. Revelio. Aquí debe haber inferi o algo así. Un puto cementerio. A huevo.
Sí, había una escalerita, pero creo que no es para... Creo que la entrada todavía no está para mí. Este se ve chido. La neta me gustan todos los poderes, están buenísimos. Ay, verga, uno mejor, ¿no? Es lo mismo. Verga. Vamos a hacer la otra misión antes de regresar. Porque qué tal si se glitchea. De rugby. Ah, no, de capitán de Quidditch. Simón. Es rugby esa madre. Quests. Brothers Keeper. Vamos a Breaking Camp. Ese según es de nivel 2, así que a ver qué pedo. One less human to worry about. Oh, this day's gone on too long. One of Ranrock's camps, exactly as Madame Beaumont described. Wizards are running scared. Accio! Incendio! Glaciers! How nice of you to stop by. Defendo! Incendio! Protego! Glaciers! Stop avoiding me! Incendio! Depulso! I won't rest! Glaciers! Defendo! Incendio! Your acrobatics will only postpone the inevitable. Accio! Levioso! Stop avoiding me! Accio! Expelliarmus! No! Confringo! Levioso! Accio! Your acrobatics will only postpone... Levioso! Accio! Incendio! Glaciers! I won't rest until you're dead. Defendo! Verga. Ah, está muy difícil. Hola, Rodro. Ah, está difícil combinar todos. Down, one more to go. Creo que ya se acomodaron a mi nivel porque decía que esto es para nivel 2. Mi culo. Revelio. Vamos a hacer para nivel 2. A ver, vamos a ver si sí. Nivel 2. Creo que es que me adelanté mucho. Vamos a agarrar estas vergas. La verdad no sé para qué es nada, pero al rato lo sabremos. Bueno, regreso a mi oficina. Incendio. Depulso. No puedo empujarla. Glaciers. Incendio. ¿Cómo vas? Bien, supongo, no sé. Estoy haciendo las misioncitas. Revelio. O sea, ya voy por la historia, pero pues primero quería hacer esto.
Ahí bueno, vamos a la otra. Todavía no tengo mi escoba personalizada o algo así. Up for a bit of dying, are we? How nice of you to stop by. One of the best meals I've ever eaten. Accio! Incendio! Defendo! Revelio. ¿Qué pedo? You think you're so stealthy? I will make you pay. No sé qué verga pasó, pero pasó, ¿ok? Hay que aceptarlo y ya. A un hombre no se le hace el amor. ¿No? ¿Cómo es? No me acuerdo. Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Grimlock. I was only young, mind, but not like I'd fall out now. Lucky if I've been in one now. Accio! Incendio! Defendo! Depulso! Glacier! ¿Qué pedo? Incendio! De repente como que no chambea. Uruk-hai. Pero en chiquito. Oye, de repente como que no funciona mi hechizo. Rather unwise coming back this way. You don't know who you're playing with. Places! Defendo! Glaciers! Incendio! I won't rest until you're dead. Defendo! No! Depulso! Expelliarmus! Accio! Leviosa! Confringo! You only have Ranrock to blame. Ay, verga. Both camps cleared. Madam Beaumont will be glad to hear that. Sí, güey, pero mataron a su hermano, así que qué verga. Güey, fui a hacer primero la misión del hermano muerto, pero bueno. Ni pedo, a veces uno tiene que hacer la morición. ¿Qué es eso? Abandoned long ago, no doubt. Incendio! Ok. Revelio! No sé ni para qué es eso, pero bueno. Debe haber algo. Revelio! No, no hay nada. Pura mamada me dan. Maldita sea. Ah, por fin me dieron algo. Vamos a cambiar nuestro gorrito. Güey, todavía no me da nada mejor de lo que ya tengo, pero está bien. Tengo que ir a cambiar esas vergas. Pero tenemos voy a quitar la gorra, no me gusta. Del Chavo del 8. Pero caballero. ¿Dónde está la de dragón? Vámonos, 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 vámonos.
No habrá un fueguito por acá. Antes de que me mueva. ¿Dónde estoy? Ah, mira, sí. Ay, la música preciosa. As always. Está bien rara manejar la cámara así, pero bueno, ya me acostumbro. Oye, Rodrigo, ¿y cómo verga le ganas al mejor tiempo? Sí tiene que ser con una personalizada. Oh, I do hope my brother is all right. Hello, Madam Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Con huevos. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. He's fucking You dead, saved our man. hamlet, my young friend. I'm This sorry, will not man. be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. ¿Puedo ver tu ropa? I should be going now. Thank you. O sea, tus ventas, ¿no? Ahora vamos a dar la segunda noticia. Thank you. Sincerely. Simón, ahorita te va a caer otra chida. Madam Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. ¿Qué hago? No sé qué hacer, amigas. Está horrible esto. No sé qué le digo. ¿Habrá alguna diferencia? Que alguien me ayude, por favor. ¿Qué le debería decir Nona? No sé qué hacer. Y la música toda fea, güey, de que si digo algo malo me voy a llevar la verga, o no sé. Miren, amigues, yo tengo que decir la verdad. A veces la verdad es dura, pero es mejor aceptarlo lo más rápido que se pueda y que se vaya el dolor. I regret to say that Bardolph had been turned into an inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No. No. This can't be. I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madam Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph. Bardolph. My dear, dear brother. Verga. Esto... Ok. Y la otra morra así... A la verga, me dejó todo el pedo encima. Uy, qué feo estuvo eso. ¡Wow! Me gusta mucho este.
Pero me sigue gustando este más. Ay, me gustan esos tres. Vamos a darle chance a ese para que no se sienta mal. Uy, qué feo estuvo eso, güey, casi lloro. I should have done more. I shall never forgive myself. Ok. Lo siento, señora, solo tenía buenas intenciones, no puedo mentir. Uy, qué horrible, güey. Ok, Leprechaun. Leprechaun. Derrotar Goblins. Verga, estuvo horrible eso, la verdad. Me dolió. Revelio. En mi corazón. Lo siento mucho. Estuvo medio espantosa su reacción, ¿no? Digo, bueno, o sea, creo que es lo más normal, pero al mismo tiempo, ¿por qué tenía yo que ver todo esto? ¡Ay, qué bonito! Un Dobby. And the Badge, Helen Thistlewood, reflexiones de un aurora original. Retirement isn't what I expected. I enjoyed the leisure time, of course, but I didn't miss the excitement of hunting magical fugitives. I know you're not supposed to admit that you actually enjoy the turmoil associated with the job, but how can you feel anything other than exhilaration when chasing an Ukrainian Iron Belly through a Muggle city, and then obliterating all of the Muggles who saw you, or foiling a dark wizard's plot to take over the ministry with an army of Chinese chopping cabbages, using only a single basket bouncing bulbs? When the ministry finally makes all of my old cases public, my neighbors will never look at me the same way again. Old Madam Thistlewood down the lane is the one who put that nasty brute so-and-so in Azkaban. For now, I can merely insinuate lest I divulge something confidential. I would hate to force my former colleagues into locking me away in Azkaban. Not an appealing thought. Well, I suppose I should check on my garden. The bluebells have been struggling this season. Qué bonitos detalles, güey. A ver. ¿Ella es un Auror? Okay. I have a lot of time these days to reflect upon my career. I wonder if the good we did balances out the mistakes we made along the way. Did we always catch our criminals? No. Did we sometimes put away the wrong person? It's possible. Is that an acceptable risk when it comes to preserving the well-being of the wizarding world at large? I like to think so. But then again, I'm not an innocent witch moldering away in Azkaban. If I were, then perhaps I should feel differently. It is quandary without a solution, or at least not one that I'm likely to solve. This is the problem with retirement. It leaves one with much too time to dwell upon bygone problems, but there's nothing one can do about it. Oh, I'm a bluebell side. ¿Saben cómo se llama esto de que te dedicas tanto tiempo a una carrera? Estás acostumbrado, estresado y en constante alerta, que es algo más del burnout, es más allá, se llama institucionalización, que es algo que me gustó mucho de la película Shawshank Redemption, que tomaron en cuenta como para platicar al respecto, porque es real, es un fenómeno en el que, güey, te has dedicado tanto a algo y tu vida se ha dedicado solo a una sola cosa, que cuando sales de ese mundo es como si estuvieses en otra realidad alterna y pues no sabes qué hacer con todos esos pensamientos. Es algo bastante fuerte, porque te habla de que, güey, tienes un esquema de vida muy específico y salirte de allá corrompe todo lo que tu cerebro ha hecho por ti, dándote la serotonina necesaria para sobrevivir el día a día. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Ella es la Auror.
A ver, quita tu culote. I'm still dwelling upon my big hypothetical from the other day. I always made certain that I could defend my decisions before the Wizengamot should the need arise. I was required to do this on rare occasions, and it was never a pleasant experience, no matter how confident I was. Despite what some believe, the ministry is far from omnipotent, and when I hung up my badge, I left behind quite a few unsolved cases. If I had all the time in the world, I doubt I could solve them all. But should the opportunity arise to revisit one and correct any mistakes I made, I will certainly take it. That's the only way to rest easy about my career. Never hesitate to fix mistakes, especially if they are yours to begin with. I fear that in our haste to mete out justice, we may inadvertently become the vehicle for injustice. I fear this especially for myself. I could be wrong, but I doubt about it. Oh, I'm through with gardening. I need a new hobby. O sea, no se le dio. Güey, qué feo. Poacher coat. Dinero. No puedo hablar con ella. Ella es una auror, güey. Es una super auror. Querida hermana, it's been some time since we've heard from you. How are things in the ministry? We continue to think of you and hope that you're doing well. You'll be happy to know that we've all made our peace with your decision to become an auror. As dangerous as it is, you must live your life and follow your path. You are doing so in the service of the wizarding world. I'm proud to call you sister. I must inform you of something that you might find curious. It seems a troll has taken up residence in the train tunnel near town. The poor thing must turn to learn a tragic lesson about the fundamental velocity of locomotives. Right soon. Hay un troll muerto entonces en las vías en el túnel del tren, pero no lo he visto, la verdad. No puedo hablar con esta morra. Oye, se ve un poco vacía su vida, la verdad. Me hace sentir chippy. Pero a ver, vamos a ver la ropa nueva que me dieron. ¡A la verga! Está duro. Me gusta porque se ve neutralona. No soy muy fanático de los que se ven así. Bueno, sí, no me importa, vale verga. No voy a poner lo que se me pegue la gana. Bueno, pues ya vamos a la historia principal. Ahora sí, a lo que nos compete. A ver, primero. Ya agarré todo, ¿no? Ah, solo me está mostrando los pinches retos. Sí, me gusta cómo se ve. Se ve muy neutralona. Fíjate, hay otros 2 tesoros. Revelio. Pero seguramente necesito el ojo mora para desbloquearlos. Sí, al ojo mora. Y el ojo mora de ese lado. Bueno, ni modo. Quiero conseguir el ojo mora, pero tiene que ser en una misión. Ya no hay nada más. ¿Se han dado cuenta que no he ido a dormir ni una sola vez en el juego? A ver, vamos al mapa. Vamos a Hogsmeade a ver si no hay misiones. Y... no hay misiones. Vamos a World Map. Y tampoco hay misiones. Nope. No hay misiones. Creo que sí. A ver, ya vamos para allá entonces. Mira, ya estoy cerca. Sí, ya estoy cerca de allá, pues vamos. Nada más que quiero agarrar los fueguitos. Uy, qué hermoso está todo.
What is that? Creo que hay el Revelio. ¿Qué es eso de allá? ¿Y qué es eso de allá? Recién descubrí cómo se matan esos. ¿Qué es esto? Hello. Do you have anything for sale? That I do, but Qué guapo. Me lo what's a cojo. student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Aye. Nice to break the routine now and then. Guapo. Bit of a wanderer myself, Sí me in siento fact. en él. Name's Leopold Babcock, and I am indeed Güey, here ¿cómo to brilla su sell. barba? Now, for someone like yourself who is Brilla also mucho. prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Mr. Big Cock. What do you have for sale? See if there's something you need. Wow. Vende cositas. No, entonces necesito dinero. That's been a pleasure. Bueno, vamos a matar cosas entonces. Revelio. Levioso. Defender. Levioso. Puta madre, güey. Defender. Levioso. ¡A la verga! Traces. Defender. Uy, cabrón. Más sí me advirtió el señor, ¿Me hubieras vendido tus items? Sí, sí es cierto. Gracias, tienes razón. See if there's something you need. Tienes razón. I shall hope to do business with you again. Razona, fursona. Pues no los uso, así que me da igual. La Stitch dorada. Sí le voy a comprar una. No, no le voy a comprar nada. That's been a pleasure. Vámonos. Luego me siento en su verga. Ahorita no. Hagamos una misioncilla de Merlín. Oh, here's a pleasant surprise. Espérate, hay más de esos cabrones. Hello? Revelio. Accio. Confringo. Incendio. Places. Defender. I won't rest. Repulsor. Revelio.
Oh, you think you're so clever. Protego! Cut them to that. Accio! Confringo! Ay, qué pendejo. Glacius! Defindo! Se me olvidan los You've one lugares less de los follower, hechizos. Ranrock. Ahí los maté a todos. Revelio. Sí estuvo buena la cosecha. Los eneinos. Bueno, pues vamos a hacer este merlincito. Mallow Sweet. Revelio. ¿Qué se hace o qué? ¡Son Thestrals! No los puedo tamear todavía. Tengo que encontrar esto. ¿Qué es esto? No entiendo. Wingardium Leviosa. Ni no entender. Confringo. Accio. These Merlin trials won't get the best of me. Es todo. Ah, verga. Pensé que era más difícil. Solo era una bolita. Yo igual estaba pensando en algo así como un patrón, pero bueno, ya. No es para tanto, no es para tanto. También como que estamos así con nuestros cerebros así como acelerados. Güey, quiero ver a los Thestrals, de verdad. No puede ser. Revelio. Ah, ya no están. Ahí está, mírenlo. Es un Thestral femenino. Uy, qué hermoso está. También ya vi un unicornio. No sé, creo que aparecen en lugares. Sí, por eso, porque ya mataron al primer vato. Revelio. Zambacar. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. Solo el muerto They've de la set up primera camp película. just ahead. I suggest we Al que investigate a little chupan. before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way.
And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Petrificus. Ya lo hice. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Well done. Must be something. Someone there. Someone there. Me encanta esta combinación de hechizos. There must be something here. Ramrock said so. Window. Incendio. Window. Place it. Incendio. Confringo. Levioso, Accio, Expelliarmus, Confringo, I won't rest until you. Incendio, Window, Glacis, Window. Solo el que chupan sin el word. Y igual te sigue cuando te descontrolas. Sí, me gusta mucho que haga eso. Orders. Search the tower and surround the area for a look out for anything. O sea, rodeen todo. Revelio. What names? And why here? Puta madre. I will draw blood. Glacius. Defender. Repulsor. Confringo. What is it? Give up! Levioso. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Many goblins have always been antagonistic. Me gusta Wizard kind, but this el is daño. different somehow. Revelio. O sea que me estoy llevando la verga. Oh, I'm glad that's over. A pura mierda me dieron. Known about this place. ¿Se pueden pedir canciones para reproducir? No, no se puede. Tengo que escuchar hombro, rodilla, pie del payaso plin plin. Vete a la verga, Rodrigo, no mames. Mejor dime cuándo voy a tener mis upgrades Looks like we chidos. found the entrance. It's locked. Revelio. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on Ahí it back está. at the castle. Ya me dijeron que hay un hechizo. Revelio. No hay nada. Bueno, vamos. ¿Quieres que te ponga una prótesis de rodilla, chao? to San Bakar's tower. Ok, chao. Cállate, Rodrigo.
Ay. Ah, nivel 3, vete a la verga. No voy a regresar acá jamás. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, Fíjate sir. tú, profesor, con I'll see you red back in the flags map a todos chamber. lados. A reservoir of ancient magic, downstairs, near the entry. Me pase de verga. ¿Dónde está? Las misiones de los guardianes cada vez más perras. Sí está cabrón, güey, qué pedo. Revelio. Y ya no tengo mi puchita conmigo. Y esto que lo estoy jugando en máxima dificultad. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ¿Qué es esto? Me van a enseñar Abbey Force. Revelio. Confringo. Ok. Las cositas están abajo. Impressive. That must have done something. Best have a look around. Decoroso. Es un mimic. Ah, ¿verdad? $100. Gracias por nada. Puta madre. Verga. Va. Ya entendí, güey. More traces of ancient magic. Something must be different. The fuck, bitch? Revelio. Estoy confundido. The fuck? ¿Qué va a pasar? No, ¿para qué es ese huevo?
Verga de pollo. Revelio. ¿Qué tal si empezamos mal? These are never a welcome sight. Puta madre, güey. At least I know what to expect this time. Expelliarmus. Confringo. Accio. Glacius. Defender. Depulso. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Potato. Stupid. Expelliarmus. Confringo. Arresto momentum. Ay, qué pendejo. Glacius. Ay, pendejo. Defender. Protego. Stupid. Depulso. Glacius. Stupid. Expelliarmus. Confringo. Ya está, ¿no? Ay, güey. Al menos me voy a recuperar o algo. I guess. I hope. These look familiar. Solo quiero tesoros. Accio. Accio. Was it Accio I used before? Okay. The fuck? Accio. Revelio. Accio. Revelio. No entiendo nada, pero bueno. Accio. No sé por qué hacemos esto redundante. More statues. Confringo. Arresto momentum. Glacius. Defender. Incendio. Glacius. ¡Ay, verga! Incendio. Glacius. Defender. Incendio. ¡Ay, verga! ¿Qué pedo? Glacius. Defender. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Levioso. Accio. Defender. Not making this easy on me.
Uy, qué pedo. Está de la verga esto. A ver, tengo pociones de algo. Durus. Tengo esta madre. Revelio. ¿Hay cofres? Ah, puta, no hay. No, sí, váyanse a la verga. Quería entrar saltando, la verdad. Perdónenme ustedes por ser un ridículo. Seems I ought to explore this archway from both sides. ¿Qué verga tengo que hacer o qué? Revelio. No entiendo nada. Oh, ya entendí. Olvídenlo. Simón. Tengo que pasar esta verga de ese lado. Sides of the archway. Something must be different. Accio. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Creo que no me interesan los premios porque me han salido pura mamada. I'll never get used to these floors. Puta madre, otra batalla. Por favor, que solo sean dos. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Defender. Depulso. Confringo. Expelliarmus. ¡Son tres! ¡Ay, verga! Confringo. Expelliarmus. Defender. Glacius. ¡No mames, verga! No, debí usarlo en otro. Incendio. Potato. Defender. Glacius. Incendio. ¡Ay, verga!
¡A la verga, güey! Güey, esto de la verga. ¡Ay, no mames! Me gustó. Ok, ya. Ay, vete a la verga. No tengo mejor gear, según yo. Ah, mira, sí tengo. Chica se ponió nombre y la del último guardián, hijo mano. Ah, está bien, a mí me encanta la dificultad. O sea, por algo lo estoy jugando en lo máximo. I'll never get used to these floors. ¿Hay algo acá? Ah, mira, un varo. Confringo, Expelliarmus, Glacius, Defender. Expelliarmus, Confringo, Incendio, Glacius. Ah, qué pendejo soy. Defender. Expelliarmus, Glacius. Ya. Expelliarmus, Defender. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Defender. Glacius. Confringo. Expelliarmus, Confringo, Defender, Glacius, Incendio. Compulso, Glacius, Defender. Revelio. Ay, qué pendejo. Defender. Glacius. Compulso. Incendio. Glacius. Defender. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Ahí está. Eso estuvo fácil. Güey, ya sé. Pero güey, gané sin pociones a la verga. No solo soy mejor que cualquier persona aquí en esta habitación. Revelio. Ay, güey, qué cabrón estuvo, güey, me encantó. Está muy thrill y si se pone más duro, por mí mejor, la neta. Me encanta duro. Accio. Revelio. Revelaciones. Ay, qué pendejo. Accio. Narujodo. Ah, no hay nadie. Sí, a huevo. Pues no es mi culpa que les lleve la verga el resto, güey. A mí no. Todo mamón, güey.
to see what's changed on each side of this archway. Pase de verga. Things are definitely different on either side of the archway. But how? Perdónenme. Suena muy sexy. Paso de verga. Es muy divertido esta stood on one platform and on the other. That ought to work. No entiendo. Ya está, ¿no? ¿Qué tanta mamada? This one was easy. Ay, verga. Ok. Ya entendí. Me voy a enfrentar a una mamada, güey. Si me están adornando, es por una simple razón. ¡No mames, güey! Verga. Glacius, Convulso, Defender. Glacius. Incendio. Defender. No mames, güey. Glacius, Defender. ¡No! Expelliarmus, Confringo, Defender, Glacius. Expelliarmus, Confringo, Glacius. Defender. Pelana. Ah, pero yo tengo poción. Qué estúpido soy. Ahora sí. Me estoy pensando qué pedo. Accio, Levioso, Expelliarmus, Confringo. Accio, Levioso, Glacius, Defender. Hasta para llevar te van a dar. Espero que hayas llevado Tupper. Ay, me la pela. Ay, ok. Holy shit. Glacius, Defender. The fuck was that, man? Expelliarmus, Levioso, Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus, Confringo. Arrest the momentum. Confringo. Defender. Glacius. Incendio. Verga de mono.
Confringo! Levioso! Glacius! Defender! Incendio! Glacius! Defender! Glacius! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Confringo! Glacius! Defender! Incendio! Verga. Levioso! Confringo! Defender! Glacius! Arresto Momentum! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Cabrón. Confringo! Glacius! Defender! Arresto Momentum! Confringo! Glacius! Defender! Cabrón. Incendio! Defender! Glacius! Confringo! Arresto Momentum! Protego! Pelada de verga absoluta. Qué delicia. Qué bueno cuando te pelan la verga. Seguro estuve haciendo así. Es que sí me concentro yo porque es mi corteza cerebral diciéndome que me concentre. ¡Ay, güey! ¡Qué rico estuvo! ¡No! Güey, en Elden Ring eso me hubiese costado un verguero. Disculpen que no lea sus... dispárale al orbe. Es una mamada, güey. No me gustan esas mamadas. Yo... Another pensive. Es cierto, estoy diciendo mamadas, la verdad. Sí lo había pensado, pero neta... No sé, no lo sentía tan chido. O sea, solo una vez me funcionó esa madre. Revelio. Pues qué hueva, ¿no? Me la peló. Ay, qué rico estuvo. Wingardium Leviosa. Si uno hubiera estado sin empezar a... Así pasa en el Ring a veces. Ahí está. Vamos a ver, vergas. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Esa morra es mala y ya, güey, a la verga. Ya sabemos que es mala. What is it? ¿Por qué no hago un pitote? Me vale verga, It is continúa. agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Obliviate. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it.
So I'm to watch as my father's pain destroys him. Pues sí. It is not your pain to take. Ay, vas a cagarle, hijo de puta. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you had accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Siempre son todos los de Dark Arts los que valen verga. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. ¿Por qué no mejor Rackham le dice qué pedo y ya, güey? Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map. La torre de astronomía. Sí está bien cabrona, güey. Qué pedo. Me encanta. Me gusta este mapa, güey. Así voy a hacer, así voy a tener mi casa, güey. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Nada. Creo que no lo he checado. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you Una have cosa them secreta que no all, we sirve will tell you ahorita. what to do with them. Very well. Creo que debería estar más adelantado. Ya quiero tamear Before you animales. proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. Simón, We porque me shall van a romper la defer to madre y you lo van a in matar. this matter, of course. Now then, Lo quiero mucho. Professor, the name Rookwood. Do you think that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain? Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Puedo ver Ranrock todos knows. sus dientes. I Qué pedo. will be honest. I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Ya los hice todos, güey. Ya tengo los before you 52 go, hechizos. Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. ¿Qué es eso?
Güey, casi lloro con la misión que hice de Balfour. O sea, el hermano que murió, güey, qué pedo. La neta sí me dio chippy. Porque murió. ¡Estamos en otoño! Tu cula Diamond. Mi novio. Ya hice todos. ¿Me dieron objetos? ¿O no me dieron nada? Pura verga me dieron. Mierda. Mierda. Pura mierda me dieron, la verdad. Pura caca. Qué verga, o sea, adivino qué voy a hacer o qué. No es cierto. I should ask Ah, la verga. Spectacular news! The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Okay. Please see me after class once you have completed the task Descendo. I set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Verga, más hechizos. Overwhelming as fuck. Sí, me dijeron que voy a ver lo del Goblin, pero creo que haré lo de... Aloho Mora, vámonos, Aloho Mora. Aloho Mora, esa es la primera cosa que voy a hacer ahorita. Aloho verga. Aloho Mora. Al fin, sí, güey. Sabía que era parte de la historia esta madre. O sea, tenía que desbloquear la historia. I don't understand. Ah, voy a agarrar esos monitos por fin. Porque los he visto en todas partes. Y creo que tengo que agarrarlos. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Habla como Do you sexy. see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Ok, no era necesario esto. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Revelio. Nunca he estado acá. Yes,
terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. La fantasma de Barbie atrás. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. Me molesta I su simply voz. can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Ah, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. ¿Y el ojo mora? ¿No me lo vas a enseñar? Perro de mierda. Ahí está. Puta, quieres poner todos los botones ya de una vez. Por fin. Hello, Hamura. No entiendo. No sé qué hice. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted... Revelio. Hello, Hamura. ¡Qué fácil! My dear Dot has been asking after you. Perhaps I can convince her to stop in for a butterbeer or two if you were to join us. It's been far too long. When you do manage to come by, I wonder if you'll be able to part with a few of your plants, the more fragrant ones. Ever since the troll attacks, customers have been complaining about the smell of, believe it or not, old socks. Nothing I've tried seems to cover the stench. Hoping to see you soon with or without the plants. Your friends, Rona. Ay, qué lindo. Me gusta ver todas las cositas así, güey, los detallitos de las cartas. Me hace muy cute. Revelio. De mi shit.
Professor Fig, I am in receipt of your most recent owl. Apologies for the delay in my response. I am still receiving a good deal of correspondence regarding the introduction of the not so recent stooging penalty in Quidditch, which in my humble opinion has brought the game into the modern age. Astonishing, frankly, how many spectators want nothing less than seeing a Quidditch keepers flattened entirely. As to the topic of your recent letter, we at the Minister assure you that any and all potential threats to wizardkind are taken quite seriously. I made a note for your concerns, and inasmuch as time allows, the Department of Magical Law Enforcement will ensure that the matter is looking into, schedule permitting. We value the opinions of esteemed wizards such as yourself, as you may rest assured that we have matters well in hand. Should you wish, I can have my secretary secure seats for yourself and a guest in this year's Quidditch final. I think you will be delighted to see the results of our well-run and efficient government. Warmest regards, Faris Baven. Ni idea de quién verga es. Ay, qué mamada, güey. Quiero más. Revenue. Reminder to staff. Hola, Sophie. The Hogwarts house elves do an exceptional job of keeping the castle in order. They are seldom unprepared for any number of items that they might encounter each day. However, on the other day, an unexpected stash of wizarding crackers went off from behind a cushion. The cacophony was a most untoward, engulfing one poor elf in blue smoke, and given those of us nearby an abominable ringing in our ears for the rest of the day. I expect that the culprit was Peeves. Please keep an eye out and be careful. Matilda Weasley. Ah, esa es como la sala de maestros, ¿no? Puta madre. Aloha Mora. Es de los prefectos, a huevo. Es normal que eso esté tan fácil. Me siento un poco incómodo. My darling Abraham, you will be overjoyed to know that the local children have taken to play gobstones in the street just outside of your study window. They are quite charming, I must say. I noticed the youngest was without her own set of gobstones, so I lent her one of yours. I knew you wouldn't mind. I do hope things are going well at the castle and relieved that you arrived safely. Dreadful sorry about the gentleman from the ministry. Was really troubling with Eleazar and a student. Dreadful. Ahí están hablando de cuando estaba en el carruaje. Do write when you have a moment. I'm most eager to hear stories of this year's summoner card participants. Your students so adore you, my dear. With love, M. Ya tenemos una A. Darling Abraham, supongo que es la A de Abraham, porque eso lo vimos en el cuarto en la sala de menesteres, pero con alguien que se llama T, y ese es M. Me costó 20 minutos descubrirlo. ¿De verdad? ¡Tu culo! Me estás choreando, güey. No mames, estás... Mira, es donde hay enanitos. Güey, tu culo, ¿viste cómo lo hice a la verga? Así, vale pito. Ahora 13 más 13 más ese es 0, ok. Viene a estar acá. ¿Y el segundo dónde está? ¿Cuál es el segundo?
Es 3. 3 más 2, 5, 9. Ok. Sí, está bien fácil. Ese. No, tu culo, ¿de verdad? Ay, están fáciles, la verdad. Hay una guía de todos modos que te explica también. O sea, aquí en el juego puedes encontrar las instrucciones de cómo se resuelven. Esto lo descubrí hace como un stream. Están bastante divertidos, la verdad. Nada más tienes que... Mira, te voy a dar la pista rápido porque te digo... Hay una guía acá, o sea, una carta que te dice cómo hacerlo. Pero la neta, está bien fácil. Mira, te voy a explicar rápido. Este es 0, empieza de 0 y termina en 9. Eso es todo lo que te voy a decir. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya, con eso lo vas a resolver. I'm sure. Ya después, más adelante, subí a una torre y ahí encontré las instrucciones, pero pues, la neta no está tan difícil. O sea, está resolvible. It's doable. Perdón. Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cavemen. Revelio. ¿Viste esa madre? Ah, mira, subí de nivel otra vez. Quiero entrar allá. Ese vato no se mueve, ok. This must be the prefect's bathroom. Combative if the ministry would allow them to have wands. Or hell, I suppose. Anyway, we have to Goblin Rebellion. My marching professor Hector's class was heard. I don't think that's what that class was for. He's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. 50 house points. No, you can't do that. Qué pendejas. Las amo. ¿Y el vato? Revelio. Más 2. Quiero los polvitos, ¿dónde están?
Sophie, perdón, Sophie. No me quería burlar ni nada, es que pues la neta sí está chido. El puzzle. Me gustan mucho los acertijos. Not at the moment, no. Ay, pinche Hecate, güey. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? I know when I see a winning bet. And Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. No me veas, por favor. What was what? Profesora Tecate. Get Frigga. Verga, verga, verga. Aquí se me glitcheó el juego y entré y salí como si nada. ¿De verdad? No mames. Es que la verdad el juego en PC sí tiene glitchecillos. De la nada. Verga, güey. Me cagué. Quiero leer. Hogwarts School Wizardry Hospital Wing. Attending healer Nurse Noreen Bailey. Name redacted by order of Professor Black. Age redacted by order of Professor Black. The patient was injured during a Quidditch match, though in my professional opinion, hardly counts as an injury. In fact, if anyone was injured, it was me, as I do not believe I've ever rolled my eyes quite so hard in my life. It is a wonder I can even see to write this note. Rather unbelievably, or indeed despicably, the headmaster now wants to cancel Quidditch, all because a pure blood went, and before the snitch was even inside, when I pressed the headmaster's dial, I was told, staggering. Okay. Revelio. Espada de luz reveladora. Profesora Tecate. Ah, nivel 2, güey, qué mamada. On your claim, Bueno, ya lo hice de todos modos. ¿Qué? Pero si lo hice. Me estás culeando, ¿verdad? Güey, me cagué. Qué pendejada hice. Nada más quería ver qué hay allá.
¡Ah, puta madre! No puedo regresar así nada más. De a huevo tiene que ser... ¡Ay, güey! Odio. Odiamos. Ok. Puta madre, güey. Uy, verga. No podrá hacer un arresto un momento. Que casi me cago. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. Sí, me caga ese But vato. that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, Soy una perra, are la a meo. gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we Arrest the momentum. Confringo! Glacius! Defender! Incendio! Glacius! Defender! Incendio! Accio! Confringo! Levioso! Confringo! Glacius! Wingardium Leviosa! Arresto Momentum! No mames, se rompió el gato. Perdón, gato. Compulso! Defender! Incendio! Lo lamento. Soy un maldito. Lo siento. La verdad, no me gustan los gatos, los detesto. ¿Ven? Volvió a nacer. No pasa nada. Levioso! Arresto Momentum! Glacius! Defender! Incendio! Confringo! Defender! Incendio! Glacius! Defender!
Estuviera McGonagall. Toda rostizada la McGonagall. Como debe de ser. This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. What the fuck? ¿Te imaginas? Saúl ya la mató. Who knew this was all down here? Ok. No me esperaba esto. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Reparo. Cómo me mama esto, güey, cuando se reparan las cosas. That seems to have done the trick. ¿Qué es esto, Resident Evil? Lumos. The fuck? ¿Qué estoy haciendo, güey? Revelio. ¿Me van a coger? Por favor, ¿qué? ¿O me voy a llevar la verga? Oigan, ya debí irme, pero... Vamos a hacer esto. Nada más porque me mata la curiosidad, la This verdad. Pinche castle juego will never culero. cease to surprise me. Confringo. No te metas con Fringo. ¿What? ¿Ya se llenó? Tu culo. ¿A qué hora? Tengo que tirar algo feo. Lo podría vender, pero tengo necesidades. Puta madre, una mamada me dieron. Confringo. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Wingardium Leviosa. If I could lift this platform, I think I could get it. Ay, qué pendejo soy. Se hace con el normal. Pensé que era con el especial. Going to have to get past this. Leviosa. Reparo. Leviosa. Anta tachi. Confringo. Revelio. Reparo. One more to go and I'll make it across. Something is getting in the way of that platform. Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Accio. Leviosa. Rabiosa. Aha, got it. Revelio. Los enemigos. This must be the way out. Puta madre. Yo soy nivel 24. Vamos a eliminar el más débil.
Ni modo, no lo puedo vender. Revelio. Revali is gay. Dice. ¡Uy, un pescado! Se subió. I need to find a way to open that gate. Incendio! Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Honeydukes? The fuck. Hizo una misión secundaria sin querer. Honeydukes. I can smell the chocolate. Puta madre, como me imputa eso. Ay, qué horror. Bien feo. Oye, Sophie, ¿cómo le pones cositas en los slots que tienen? Where would I find the dried billywig stings for Gareth? One-Eyed Witch. No, no quería ir allá. Es que le puedes poner como unas joyitas de ataque y así, pero no sé cómo se ponen. Ya tengo varias, pero no sé dónde se pone o cómo se usa. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig sting? I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Revelio. Nivel 2. ¿Qué onda, guapo? Aloha, Mora. Te van para aumentar en la sala de menesteres. Ah, ya. Oh, todavía no he rescatado animales. Voy a vender mis cosas, tienes razón. Tienes razón. Uy, qué bien corre, estoy muy orgulloso del fix. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Pero no sé de qué van estos. Dice que es más bajo, así que ni modo. ¿Me vas a ayudar, por favor, Simón? Pues es lo mismo que ya te había dicho, nada más tienes que copiar y pegar la cosa esa. Lo demás ya lo hiciste, ya debe funcionar mejor. Pero ajá, en que actualizaste como que se reinician algunas cosas. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. ¿Dónde estaba Honeydukes? No, nada más tienes que pegarlo ahí, de hecho, y ya corres el juego a ver qué pasa. Es el código que te puse, es lo mismito que tienes que hacer. Ay, pura mierda me dio. Revelio. No me caga cuando me da mierda. A lo mejora. Güey, por fin tengo el ojo mora, me siento bien.
Ya sé dónde hay varios de estos. Levioso. Tengo que ir acá. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly Ay, qué appreciate chido. all of your help. You'll be thrilled with that broom, I promise you. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. Perra. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this Sí, first la puedo upgrade aplastar sin there, pedo. it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Simona. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning. Simón, Report vete a la back as soon verga. as you can, and we'll be off to the races. Pero cómo le pongo a esta cosa como upgrades. Sí, suena mucho a él. Creo que de hecho lo hicieron así a propósito. Lo habrán hecho para cagarse en Daniel Radcliffe. Puta madre, no me quieres llevar a casa de la chingada. ¿Habrá diferencia? Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Bueno, hasta luego. Yo solo hago este y ya me voy a dormir igual. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. Well, they sit Ay, around qué and perra. hope to be the best. I put in hours. Sí, es muy perra, es muy necesario. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Fácil. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. I'd say that was acceptable.
Brilliant. No mames, no. ¿Cómo verga lo perdí? Ay, güey, qué vergüenza. I'm getting the hang of this. Ah, sí me surré en ella. This is rather fun. Voy a perder un puto anillo, solo por eso me odio. Me cagué en ella otra vez. You've improved, I must admit. That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Ah, la verga. I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. But you'll not have the same luck on the South Coast course. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. Morra. To race this course again, visit the podium with the leader. Sí, cállate, ya te gané otra vez, ¿ok? Qué buena pelada de verga. Después de esto ya a mimir. Me encanta este juego, es una verga. Ahora entiendo. I should let Mr. Weeks know. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented You can't Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I I pude haber knew hecho the sin él. upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Rápido, por favor, papá. Thank you again, truly. Creo que tengo un talento pendiente. Ese está chido. Lo uso bastante. Siempre hago accio, luego incendio. Defender. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Arrest them.
Wingardium Leviosa. Arresto Momentum. Confringo. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Defender. You will hold that wand still. Quiero quemar gente. Ya está, ya me voy a la verga. Amigas, gracias por estar acá. Ha sido muy bello. Vamos a salvar el juego. Y cerrar el stream oficial. Tengo que ir a dormir. Les amo mucho. Les encargo pues que les vaya bien mañana.